A day in my life as mutoy hambre. Nya, komita mga idol. First bite. Bien sabroso kat mga idol. Mira ustedes oh. Yan kun hambre gali kami mga idol. Ara tabus ka kami. Kosa pwede kami. Akil sabroso kat mga idol. Akil tambuso gayot. Sabi ba ustedes, onde kami anda mga idol. Si tapensa kami idol sabroso, itambusog gayot merienda. Akil dayo yung lugar, ta-entra na diamond pensamiento mga idol. Mira ustedes mga idol, tan order yayo. Kay bien ko nambre at kami mga idol, may pa kami ni merienda. Ustedes mga idol, yung merienda ya ba? 2 bilo gali shawarma yo yan order mga idol, pati uno avocado shake. Agalal siya warma yan order kami mga idol. Kabarche pa sabroso soso. Mira ustedes oh. Puro lang laman oh. Bien sabroso ka to. Kometa mga idol. Ay prinsipya gali kami kumi mga idol. Kere lang gali abla ko ng ustedes mga idol. Bien sabroso ka di ila avocado shake. Amukat sa mi paborito mga idol. Baka tapen sa ustedes mga idol. Tan advertise yo di la store ha. Kere lang gat yo dali ko ng ustedes notisya. Kay Chen itabendi shawarma pati shake akika naton mga idol, nasabroso kayo. Sabi yung mga idol, sabi ya ustedes. Si on de este parte. Una-una mga idol, nung sabi kayo kay Chen galik yan si na klase. Uwi lang yung si mga idol. Kabarya prikura kayo sabi mga idol, si on de este parte. Mira ustedes laman mga idol. Puro lang laman. Ansina kat sabroso kumi mga idol no. Kay puro at laman oh. Sabroso. Kabar kwando ya sabiayo onde parte. Noy payo anda mga idol. Kay noy pamansen. Kilaya magkita anda kumpra mga idol. Sinoy pasen no. Syempre, auntaan na itasen mga idol. Para pwede kita kumpra. Kay hindi magkita riko mga idol. Diba? Kwando ya chenia kami sen mga idol. Yan na kami kikume. Yan gustan si mga idol. Todo lang diya kere komean sina klase. Pakilaya man tamin. Yan sabroso kat mga idol. Mira ustedes oh. Maskin juta lang gayot, malaman pa syempre. Di bien sulit gayot mga idol. Ustedes mga idol. Yan daya balik kome. Kosa di ustedes experience mga idol. Kano ta kome ali. Yakabaya gali kami kome mga idol. Ara pagaya. Pero hindi iyo paga mga idol. Di minobya anay pagara mga idol. Kay may pamangkita sen, di ba? Hindi pa ka nakita monetize na Facebook. Hasta kaya lang.